सर्वागमानाम् आचारः प्रथमं परिकल्पते। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च। योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च। योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च। वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च। वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतानि अनेकशः। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः। त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः। त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। इमं स्तवम्
भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरम् अजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानाम् अनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नामसहस्रेण स्तोतुम् इच्छति पाण्डव यो मां नामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव यो मां नामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः श्रीभगवानुवाच
यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति स्तुत एव न संशय ॐ नम इति स्तुत एव न संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते एव नमोऽस्तु ॐ नम इति श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति व्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् श्रोतुम् इच्छामि अहं प्रभो पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीरामनाम वरानन ॐ नम इति श्रीरामनाम वरानन ॐ नम इति ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ॐ नम इति. Sri Rama Rameti shloka has to be recited thrice. Brahmovacha namostvanantaya sahasramurtaye sahasrapadakshi shirorubahave नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः. सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः. सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नम इति. सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नम इति. सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नम इति. ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नम इति. सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्
श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रम्। संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां
आनुशासनिकपर्वान्तर्गत दानधर्मपर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्याम् आनुशासनिकपर्वान्तर्गतदानधर्मपर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्याम् आनुशासनिकपर्वान्तर्गतदानधर्मपर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीविष्णुसहस्रनाम फलश्रुति श्लोकास् from 17 to 32 along with Kshama Prarthana.